মংয়া কামিতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজির জনপ্রিয় কর্মসূচি মন কি বাতের ১২৫তম পর্ব উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে সৃষ্টি হল এক নতুন রাজনৈতিক অধ্যায়। অনুষ্ঠান চলাকালীন বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ত্যাগ করে প্রায় ১৫০ জন ভোটার ভারতীয় জনতা পার্টিতে যোগদান করেন। নবাগতদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দিয়ে দলে স্বাগত জানান ত্রিপুরা সরকারের জনজাতি কল্যাণ মন্ত্রী শ্রী বিকাশ দেববর্মা। Bela-bela hambat, joto media nama, ini Mongya kami wo ১২৫তম মন কি বাত অনুষ্ঠান जों रायलायगा मने बिसिंथि खायो जों बर' বিভিন্ন দল জাকাरो दिनै सिनि BJP wo 150 भोटार जों बायदिनि फायसा बर'नो फायफिला हामबाय। आगामी दिनों सिनि कृष्णपुर विधानसभा 11 महारानीपुर एडीसी बसकांगो सिनि बीजेपी सारा तेके बतंगला जरा विरोधी खायनो जों बाय जतनो फायदों आगामी दिनों सिनि दल फायदों कारण मोदीजीनि नाहारमु सिनि प्रोफेसर डॉक्टर मानिसानि नाहारमुनि हामब्रो नुगुनो बरफ दिनै जतनो थिं माइल सिनि लगे फायमानि बागै बर'नो पाइफिले हामबाय ताई बर'नो हामबाय बसकांगो सिनि कृष्णपुर मंडल कृष्णपुर विधानसभा तेबो आगावनाय कि प्रासारक तेबो आगावनाय कि प्रासा आयोग लथुं सिनि दफा आयोग लथुं सिनि दफा आतपुरी लथुं साथुं बेला हामबाय। वंदे मातरम, भारत माता की जय, बीजेपी जिंदाबाद, जनजाति मोर्चा जिंदाबाद। हामबाय जतनो।